एठी मु आज आपण को समस्त को स्वागत करुछि आउ गोटे नुआ पर्यायर आलोचना चक्र को। आमे पूर्वर गत मासरे कोविड को किभली प्रतिहत करा जिवो, कौन कौन जत्न नवा कथा, कौन कौन चिकित्सार सुविधा सरकार तरफ जोगाई दि जाइछि, जनसाधारण विशेषकर ओडिशार ग्रामांचलर भाई भौणी माने केउ केउ पंथा अवलंबन कले कोविड रु आमे रक्षा पाई परिबा, ए सब बाबद रे प्रांजल भाव में आलोचना कर सारीचे। तेबे समय तथा परिस्थितिर आवश्यकता को दृष्टि रखी आउ किछि जिनिस आमर ओडिशार भाई भौणी मानक पाखरे उपस्थापन करिवार आवश्यकता आमे अनुभव कलु। सेथिपाई सरकार तरफ भाई भौणी मानकु किछि नूतन तथ्य जणाइबार ये अभिप्राय आमर रही। आज विशेष करी आमे देखुचु जे किछि दिन मध्यरे आमर कोविडर मात्रा प्रकोप टिके कमिगला भली आम राज्य रे तथा आम देश रे आमे अनुभव करुचे समस्ते। किंतु ता सहित गोटे नुआ कथा आम सामना को आछि जे कोविड रो भल होई सारी डाक्तरखाना रू मुक्त होकर घर को जिबा परे किछि क्षेत्र रे किछि व्यक्तिंक देहरे आउ किछि परवर्ती जटिलता प्रकाश पाउची, जहा पई से माने पुणी हॉस्पिटल ले एडमिशन होउचंती। किछि लोकंकर एथिमध्यरे अकाल वियोग मध्य घटिथिबार आमर दृष्टि को आछि, जहा आमर ओडिशार भाई भौणी मानक मध्यरे तथा भारतर मध्य जनसाधारणक मध्यरे किछि किछि भय भ्रांति संचार करुछि। तेबे ए सब जिनिस काहींके घटुछि, आमे कौन कौन आउ अधिक सावधानता अवलंबन कले एथिरु रक्षा पाई परिबा, ए सब जिनिस ओडिशार जनसाधारण को जणाइबा उद्देश्य रे एई कार्यक्रम आज रखा जाइछि। ए मध्य आमे आहुरी 5-7 दिन पर्यंत आज ठारो आरंभ करिछु, आहुरी 5-7 दिन पर्यंत ये कार्यक्रम चालू रखिबु। जहाँ जनसाधारण ठारो आमे प्रश्न पाउछु बा जनसाधारणकर समस्या सब जहाँ आम दृष्टि को आसुची ताकू ही नहींकरी आपण मानक मनरे उपरुछुवा द्वंद्व बा प्रश्नावली को नहींकरी आमे आप तार उत्तर आपण पाखरे रखिबा चेष्टा करिबु। आमे एथिरे समस्तंकर ओडिशार भाई भौणी मानकर सहयोग कामना करिबु। आम सहित ए विषय आलोचना करिया पई आज प्रथम पर्यायर आम सह उपस्थित अछंती आपणकर चिर परिचित अति प्रिय प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार पंडा, जी कि श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज भेषज विभाग मुख्य अछंती। तांकठारु आज प्रथमे आमे सुनिबा जे कोविड परवर्ती स्वास्थ्यर जत्न रे आमको केउ केउ दिग प्रति अधिक जत्नशील होबा पई पड़िबो। मु स्वागत करुच्ची प्रोफेसर पंडा को। सार नमस्कार। आपण पई सार प्रथम प्रश्न जे जड़े व्यक्ति डाक्तरखाना रे रही कोविड चिकित्सा हेबा परे घर को फिरछंती, तांकर परवर्ती समय किसी असुविधा हो पारे कि ये संदेह आछि तांक मनरे, जदि हाँ तेबे कौन कौन असुविधा हो पारे? यह बहुत गुरुत्वपूर्ण जे कोविड परे मध्य किछि असुविधा हो पारे। आमर कोविड रोगटी सामान्य मध्यम बा गुरुतर ताकू नहीं ये जो परर असुविधा होता है, जो माने लक्षणहीन थांती बा सामान्य असुविधा थाए से मानक पाखरे किछि सामान्य असुविधा रहे, जो माने मध्यम बा गुरुतर थांती तांको पाखरे किछि बेसी परिमाण असुविधा देखा दी पारे। जो आपण पचारले कौन कौन असुविधा ताहा आरंभ हुए दुर्बलतारू। अनेक कहती बहुत दुर्बल लगुच, देह हाथ गोड़ बथा होउची, मुंड बिंधा होउची और से माने अबस हो पड़ती। ता छड़ा घ्राण शक्ति कमिजा, स्वाद कमिजा, जहाँकि रोग बेले आरंभ होता है ताहा मध्य गोटे मास 2 मास जाए कंटिन्यू हो पारे। जो माने छाती रोग आक्रांत थांती जेमिति कि कोविड निमोनिया से मानकर धई सई हवा संभावना बेसी थाए, छाती कष्ट हुए और काश हुए। जो मानकर हृदरोग थाए बा हार्ट इफेक्ट होता है से मानकर हृदघात हवार संभावना थाए और से माने मध्य किछि बाट चलला परे धई सई हवार अवस्था थाए। अनेके मानसिक स्तर रे विकारग्रस्त हो जाती, अवसाद आसे, आत्महत्या करने पे इच्छा हुए, एंग्जाइटी डिप्रेशन सुइसाइडल टेंडेंसी देखा दी थाए। ता छड़ा लोकंकर भोक कमी जाए, अनेकंकर गैस्ट्रिक रोग मध्य देखा दी थाए और लिवर इफेक्ट हवा फल खाइबा पई किछि इच्छा हुए नहीं। ए सबु साधारण असुविधा कोविड परे लक्ष्य करा जाय थाए। तबे मोटामोटी भात रे आमे जानिले या जे कोविड रो मूल रोग आमर को आम शरीर को जेतिकी क्षति पहुँचाई थाए तार परवर्ती पर्याय भय जोग हो किंबा तार आनुषंगिक अवस्था जोग हो किछि किछि मानसिक तथा शारीरिक असुविधा
ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଯେ ଏହି ଅସୁବିଧା କେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି? କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଭିଡ଼ରୁ ଭଲ ହୋଇକରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି ଏଇଭଳି ଉପସର୍ଗ ଦେଖାଯିବାର ଓ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ? ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ରୋଗରେ ଶତକଡ଼ା 80% ଲୋକଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ବା ସେମାନେ ଲକ୍ଷଣହୀନ ଥାନ୍ତି। ଆଉ 15% ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର କରିଥାନ୍ତି, ଓ ଆଉ 5% ଲୋକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଇସିୟୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ କମିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର କରୁଥିବା 15% ଓ ଆଇସିୟୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା 5%, ଏଇ ଯେଉଁ 20% ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଏଫେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲେ ଯାହା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି, ହୃଦରୋଗ ଅଛି, କିଡନୀ ରୋଗ ଅଛି, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି, ବା କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ, ବା କୌଣସି କୋଲାଜେନ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ବା କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଇଲନେସ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। এই ক্ষেত্রে স্যার আমার କ'ଣ କ'ଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବା? ଥରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଗରମ ପାଣି ପିଇବା, ବାମ୍ଫ ନେବା, ନିୟମିତ କିଛି ଗ୍ରେଡେଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ପୁଣି ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େଇବା। ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାନି, ଧୂମପାନ ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବାନି, ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ପରିବେଶରେ ବା ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତେଇବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ କମିଯିବ। ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଆମକୁ ନଜର ଆସିଲା, ଯେମିତିକି କାଶ ହେବା, ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ଼ରୁ ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଜବ ବି ହୋଇପାରେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଯାଇ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରିବ କି? ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବାରୁ ଏମିତିକି ମୁଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେ ମାସ ମାସ କାଳ ନିଜକୁ ପରିବାରଠୁ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ 10 ଦିନ ପରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ରୋଗୀଠୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶା କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ 10 ଦିନରେ ଯଦି ରୋଗୀ ଲକ୍ଷଣହୀନ ହୋଇଗଲେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥାଉ। ତାପରେ 7 ଦିନ ଆମର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହା ଦେଖାଦେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଦିନ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଓ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପରେ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ତଥାପି ଆମେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍, ଆମର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ହାଇଜିନ୍, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଓ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ ସବୁ ପାଳନ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଓ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗଲା ସାର୍ ଯେ କୋଭିଡ଼ରୁ ଭଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଯିଏ ଭଲ ହୋଇକରି ଥରେ ଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ କି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ସେହି ଲୋକକୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ବା ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ସେହି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଅନେକ ସାମାନ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣହୀନ ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ରେ ପୁନଃ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହା DNA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭାରତବର୍ଷ କହିବେ, ଆମର ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁମାନେ ପୁନଃ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବା ରୋଗୀ
ଓ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ଭୋଗିଥିବା ରୋଗୀ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏ ବୁଝିଲେ ଯେ ଜଣେ ଥରେ ଭଲ ହୋଇକରି ଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଯାହା ଖବର ଅଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ମାତ୍ର 5-6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତା ସହିତ ମିଶାଇକରି କହିବି ଯେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ମଣିଷ, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଉଡ଼ା ଖବର ପ୍ରତି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଆସୁଛି ବା ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲା ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଉଛେ ଖବର, ତାକୁ ହିଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଉଡ଼ା ଖବରରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାହା ଆମର ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ଅବଧି ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖିକରି ଭଲ କରୁଛେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କରୁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଭଲ ହୋଇକରି ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବା ପରେ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଜଣଙ୍କର ସରିଯିବା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସେ ଚାଲୁ ରଖିବା ଦରକାର ବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଔଷଧ କିଛି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ରୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର କାଶ ଅଛି ବା ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି, ହୁଏତ ସେ ଇନହେଲେସନାଲ୍ ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ କିଛି ଦିନ ନେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବା ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ କିଛି ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୋଗ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ, ହୃଦରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ସେହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ହେଉ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ହେଉ ବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଉ, ତାହା ଖାଇ ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଆମର ଯଦି ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ରହେ, ହୁଏତ ଓଭରଅଲ୍ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ଓ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏକି ଯାହାର କୌଣସି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଆମର ସମାଜର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ଲୋକଟି କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ବା ବିପଦ ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? এটা ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବଶ ଲାଗୁଛି କି, ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି କି, କାହିଁକିନା ଆମର ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଓ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ୍ର ମାତ୍ରା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଥାଏ ଓ ସେ ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କାଶ କଫ ରହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ 6 ମିନିଟ୍ସ ୱାକ୍ କରିଥାଉ, ରୋଗୀକୁ କହୁ 6 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଚାଲି ଯଦି ପାରିଲା ରୋଗୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥାଉ। ତ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯଦି ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ କିଛି କାମ କଲା ପରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇଗଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା ଦରକାର ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଜଣଙ୍କର ଛାତି ବଥା ହେଲେ ବା ଭୋକ ଅନେକ କମିଗଲେ ବା ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିଷାଦ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଏମିତି ଲାଗେ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି, ସାଇକୋଥେରାପି ବା କାଉନସେଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣର ଶିକାର ହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଜଣେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକରି ଗଲା ପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରାଇବା ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଏମିତି କିଛି ଆମର ଅଛି କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ? ଯଦି ଅଛି, କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ନେବ, କ'ଣ କରିବ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର SOP ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ SOP। ଆମେ 10 ଦିନ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଆଉ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ତ ଏଇ 7 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇ, ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ,
बा से होम आइसोलेशन रे रहिचंती निकटस्थ डाक्तरखाना को जाई परिबे। ओडिशा रे श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज को गोटे पोस्ट कोविड सेंटर भाव में सरकार डिक्लेयर करिसेंती। सेठी सब प्रकार परीक्षा और चिकित्सार सुविधा मध्य अछि। ता छड़ा अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल जेमति कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भाव में काम करुचंती सेमाने मध्य एही सुविधा जोगाई दे परिबे। तापरे यही जो सप्ताह पर से गले परीक्षा करे नेले औषध खाइले अंतत पक्षे 3 मास परे बा 12 सप्ताह परे निश्चित भाव में आउ गोटे परीक्षा करे नेबे। कहीं देखा जाउची 6 मास रु वर्षे पर्यंत यही जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन रहिबार विपद रहुची। अच्छा सर जड़े कोविड मुक्त होती सद्य से खाद्य पानी प्रति कौन कौन ध्यान देवा आवश्यक से गोटे साधारण प्रश्न आसुची जनसाधारण ठार जमती आम आलोचना कले पुष्टिकर खाद्य रोगीर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। प्रोटीन रिच डाएट जमती कि अंडार धला अंश माछ क्षीर और विभिन्न डाली जातीय परिबा चना पनीपरिबा सलाड फल सीजनल फ्रूट्स यह प्रचुर परिमाण में खाइबा दरकार और ता सह नियमित व्यायाम और योगाभ्यास करने दरकार। यह द्वारा रोगीटी सुस्थ रहिबार संभावना थाए और जदि किछि रोग थाए जेमति कि किडनी रोग तांको पई सेपरेट डाएट दिया जाए। डायबिटीज रोग आमे तांको कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करिथाउ तो रोग अनुसार किछि आमे सतर्कता नौ नचेत पुष्टिकर आमर प्रोटीन रिच डाएट जो थे कि प्रचुर विटामिन और मिनरल्स थाए ताहा रोगी को सपोर्ट दब। गरम पानी पीबे और बांफ नेबे और नियमित व्यायाम करेंगे ताहले हुए तो रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक रहिबो। आमे पुनः आक्रांत होबार बा आउ थरे ज्वर होबार संभावना कमी जीवो। टिके सारे एठी मो आउ टिके या बाबद रे आउ टिके अधिक जानिका पई चाहिबी जे हमर अधिकांश जनसाधारण जे कि गाँ गहली रे रहउचंती सेमानकर रोजगार कम विशेष करी यही कोविड पीरियड रे सेमानकर रोजगार आहुरी बाधा प्राप्त होईची। सेमाने प्रश्न करूचंती जे हमर एही सीमित आय भितरे आमे आम घर पाखरे चारि पाखरे आम हाथ पाहांतरे कौन कौन एमती अच्छी उपलब्ध जो थी कि अल्प खर्च रे आमे गोटे पुष्टिकर खाद्य पाई परिबा किंतु किसी उदाहरण अच्छी कि यह बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं अनेक यही सब जिनस हुए तो एफर्ट न करि पारंती। एठी मु कहबी डाली खाइबा आम ओडिया लोककर अभ्यास अछि आमे ताकू पुअर मैन्स मीट कहि थाउ आ निश्चित भाव में से माने किछि डाली जातीय परिबा डाली जातीय खाद्य खाई परिबे। ता छड़ा चना खाई परिबे। साग गोटे जिनस जो कि गुड़ाए फाइबर थाए विटामिन्स थाए आ मिनरल्स थाए। साग अति कम खर्च रे समस्ते खाई परिबे और ता छड़ा मिल्क प्रोडक्ट्स छेना हो किंबा क्षीर हो मिल्क प्रोडक्ट्स द्वारा जो माने पाई परिबे खाई परिबे। अच्छा धन्यवाद सर बहुत सुंदर भाव में आपण आज आमर जनसाधारण मनर थिबा এই কোভিড পরবর্তী চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যের যত্ন বিষয়ে অনেক গুড়িয়ে প্রশ্নর অতি সহজ সরল উপায়ের উত্তর দেলে মোর বিশ্বাস জনসাধারণ এথিরে নিশ্চিত ভাবে উপকৃত হইথিবে। খালি উপকৃত হেলে চলিব নাই মু এটি বিনম্র অনুরোধ করিবা আমার ভাই ভৌণী মাননকু যাহা যাহা এটি আমি আলোচনা করুছে সেগুড়িক যদি আমার দৈনন্দিন জীবনচর্যারে আপনাইবা তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমি সুফল লাভ করিবা। বর্তমান মু স্বাগত করবি আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার আম সহিত অছন্তি गोपबंधु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पुरीर अध्यापक महोदय डाक्टर जितेंद्र सामल तांको मु स्वागत करुच्ची। सार नमस्कार। आपण माने समस्ते जानती जे आयुर्वेद होची आम भारतवर्षर भारतीय प्राचीन संस्कृतिर चिकित्सा शास्त्र जहाँ अनेक क्षेत्र रे अनेक पुराणा रोगरे अति सुंदर बा फलप्रद साब्यस्त होईची। आपण माने जानिथिबे जे सादा लोकटीए बा जड़े सरल लोकटीए बा गरीब लोकटीए जी गाँ गहली रे रहूची जोठी किसी डाक्तरखाना को जीवा टिके टे दूर होची किछि गोटे हेले आमे प्रथमे जो सुविधाटी निजे आपण आम घरे लेंबू टिके अच्छी क्या हजम होनी आम टे पानी चिपुड़ी पीवाई दे दौ किंबा थंडा टिके होती तुलसी रस टिके दे दौ प्रथमे आयुर्वेदर ही आम साहाय्य नहीं था। तेणु ये जो कोविड क्षेत्र में आमर भारत सरकार आयुर्वेद मंत्रालय बा आयुष मंत्रालय कहते जे कोविड आमर आयुर्वेद बा आयुष चिकित्सा उपकारिता एथिरे रही से आम आज सार पचारिक अनेक गुड़े आमर मनर द्वंद्व को दूर करवा। सार मोर प्रथम प्रश्न जे सार कोविड परवर्ती स्वास्थ्य जत्न रे ये जो आयुर्वेदर भूमिका वर्तमान कौन रही? सर निश्चित रूपे आयुर्वेद रे कोविड परवर्ती समय रे
आसुथिबा विभिन्न प्रकार जमती श्वासगत समस्या शरीर रे जो आमर जॉइंट्स रे जो पेन्स बा माइल्जिया आसुची से मध्य आयुर्वेद बहुत भूमिका रही। यही समय रे आमे आम आयुर्वेद रे निकट आम घर पाखरे थिबा बा आम घरे मिलुथिबा किछि जिनिस को लेकिन बा किछु द्रव्य को लेकिन आमे उपयोग करि परिबा। एही उपयोग द्वारा आमे पोस्ट कोविड बा कोविड परे आसुथिबा विभिन्न प्रकार समस्यार आशु समाधान क्षणिक मते आम हाथ पाहांतारे मिली जाई परिबो। जेमिति कि उदाहरण स्वरूप मु कहबी आम घरे साधारणतः आमे आयुष काढ़ार उपयोग बहुत करा जाउची, जोथिरे कि आमर घरे थिबा गोलमरीच दालचीन अदा आउ तुलसी पत्र मिसाई आमे घरे काढ़ा बनाई जदि आमे सबुदिन सेवन करिबा ताहले निश्चित रूपे आमे श्वासगत समस्या तथा गलारे जो साधारणतः गलारे जो पेनटा आमे अनुभव करती सेटा आराम से आमे कमी पारिबा। ता सहित साधारणतः आमे जो योगाभ्यास द्वारा ये योगाभ्यास एवं प्राणायाम द्वारा आम जो मानसिक चाप रोच मुख्यतः देखा जाउची जे कोविड परवर्ती समय रे आमर मानसिक चाप बहुत रोच। सही समय रे आमे जदि योगाभ्यास बा प्राणायाम उपयोग करिबा ताहले आमको बहुत उपकार मिली परिबो। अच्छा एठी सारे मु टिके पचारिबी जे दीटा मुख्य जिनिस आम समाज रे चर्चा भितर को आसीची विगत केते वर्ष मध्य रे लोक मैंने से विषय अधिक रु अधिक जानापी इच्छुक होती। गोटे हूँ प्राणायाम आ गोटे हूँ कपाल भाती बोली कहते जहाँ ये दीटा विषय टिके जनसाधारण को सम्यक भाव में बुझेदेवे जे ये दीटा सामान जिनस ना से किसी फरक अच्छी जदि फरक अच्छी कौन कौन अच्छी प्राणायाम आ कपाल भाती भितर मात्र साधारणतः जेनेराली आम जो कपाल भाती करती साधारणतः आम कौन कर श्वास को बाहर को करती आउ जिते प्राणायाम करती श्वास को भीतर को नबार बेसी इम्पोर्टान्स रही। यही समय जिते आम कपाल भाती बा प्राणायाम करती जदि जेनेराली कौन हुए कोविड परवर्ती जो कॉम्प्लिकेशंस आसे जेनेराली मैक्सिमम लंग्स फाइब्रोसिस चांस आसी था जो कि जेनेराली आमर जो इनहेलेशन कैपेसिटी कमी जाता है। सही समय जदि आम कपाल भातीर प्रयोग करवा ताले आमर मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस अच्छी सेटा को आम बाहर कर सक्षम होता एवं गोटे आम सस्टेन ऑक्सीजनेशन रो हमको सुविधा मिल जाता है। सेहीपरि आम जिते आम प्राणायाम करचु आमर इनहेलेशन कैपेसिटी बढ़ी जाता है एवं आम ता द्वारा सुफल प्राप्ति मिलता है। ताले आम मोटामोटी ये बुझिले जे प्राणायाम आउ कपाल भाती ये दुईटी जाक आमर कार्यक्षमता हराई फुसफुस बा लंग्सर कार्यक्षमता को पुणी गोटे साधारण स्तर को आने एक प्रचेष्टा। प्राणायाम रे आमे बाहरर शुद्ध वायु शरीर भितर को केते नवा से चेष्टा करूँ, किंतु कपाल भाती जोठी कि क्रॉनिक केसेस होता है किंबा बहुत दिन कोविड रे पड़ला परे आमर फुसफुस कार्यक्षमता निहाती ह्रास पाई जाए, फुसफुसर संकोचन प्रसारण शक्ति बहुत कमी जाए से जगार आम छाती भितर को पवन नवा जितेबाला बेसी संभवपर न हुए से छाती भितर थिबा अंगारकाम्ल बाष्प को केमती शीघ्र बाहर करदे सेटा चेष्टा करूँ जहाद्वारा परक्षरे आम जगह सृष्टि करूँ पुणी अम्लजान आम देह भितर जावाई। मुझे जहाँ बुझिली यही दुईटी हूँ आमर मुख्य फरक से तेरे दुईटा जाक ही कोविड परवर्ती रोगी तांकर फुसफुस को पुणी कार्यक्षम करने निश्चित भाव में उपादेय। बर्तमान जी आम परवर्ती प्रश्न को जे अन्यान्य आसन व्यायाम आदि कौन रही जहाँ एथि सहित आमर ये जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बा आम जहाँ को प्राणायाम इत्यादि बा कपालभाति इत्यादि कहूँ ता सहित आउ किछि आसन व्यायाम प्राणायाम अच्छी कि जहाँ को आमर साधारण लोक आपणे पारिबे तांकर सुविधा पे निश्चित रूपे रही अछि। आम देखा जे जेनेराली आमर जोटा कोविड पर जेनेराली आमर शरीर रे बहुत प्रकार पेन आसता है सही समय जदि आम मिनिमम जोटा को आम लुजेनिंग एक्सरसाइज कहुच्छी बा मिनिमम सूर्य नमस्कार जमती आम साधारणतः माइल्ड आकार सूर्य नमस्कार जदि करवा आईटा सकाଳେ सूर्य उदय समय जदि करवा आम जेनेराली विटामिन डी रो बहुत आवश्यकता रोची। सूर्य नमस्कार यही समय कले आमर विटामिन डी सिंथेसिस होगी आमको इम्यूनिटी बढ़ाइबारे बा आम शरीर जो पेन्स रोची बा ये आमर जो शरीर
जॉइंट पेन रोची से आमको बहुत साहाय्य करिथाए। एथि सार आम जाचे समस्ते जे आग को शीत ऋतु आसूँ आयुर्वेद रे रोगर मूल कारण हिसाब से 3टी दोष को विचार को निया जाए गोटे है कफ गोटे वात गोटे पित्त तेबे यही शीत ऋतु जो आसूची ताहा आमर ये कोविड को आउ अधिक करिवार आशंका अच्छी कि आयुर्वेद कौन कहूँ जेनेराली कोविड को बढ़ेबार आशंका बहुत रही कारण आम जानते कोविड रो मुख्य लक्षण होची ज्वर काश श्वासजनित समस्या कफ यहीगुड़ा जेनेराली आमर कौन हुए साधारणतः आम जो देखते शिशिर शीत ऋतु आमर शरीर में साधारणतः रूप से कफर संचय होता है। यही समय जो कफर संचय होता है साकू जदि आम ठीक रूप से सही समय तार चिकित्सा बा ये निदान तार परिवर्तन न करिबा ताले या आगु को जाई प्रकोप होई आगु को ये कोविड समस्या बा कोविड रो पोस्ट कोविड रो जो श्वासगत समस्या को बढ़ेबारे बहुत साहाय्य करियो। आमे अधिक ए बाबद सावधान हवा उचित शीत दिने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर भाव में आपण आयुर्वेद चिकित्सार उपयोगिता ये कोविड परवर्ती चिकित्सार कौन कौन रही से बाबद में जनसाधारण को बुझेदेले एथुर निश्चित भाव में भाई भौणी मैंने उपकृत होते। मुझे आउ थे कहवाई चाहे जे भारत हूँ एकमात्र राष्ट्र जोठी आयुर्वेद होमियोपैथिक एवं एलोपैथिक ये 3 जाकर बेस उपयोगिता रही आमर ताको आम प्रयोग करचु प्रयोगात्मक दृष्टांत आम पाखे रही जदि आम सबको मिसेकरी अति निष्ठार सहित समस्ते चेष्टा करवा कोविड को हटेवाई निश्चित भाव में आम राज्य आम देश कोविड को हटई दे पारिबा। मु आपण मानकर सहयोग एथिरे आशा करुच्ची। आगामी दिन मानक आहुरी विशेषज्ञ मानक आम निमंत्रण करवा आमंत्रित करवा एठिकी आपण मानक मनरे उठुथिबा कौन प्रश्न जहाँ कोविड परवर्ती चिकित्सा सहित संपर्कित तार समाधान करने। धन्यवाद। नमस्कार।